ये ज़रा ऐड कर दें, मैंने वो आयत शेयर की है जी जी कुरान करीम की। एक मिनट जी। जी, इस सिलसिले में अर्ज ये है कि ये शमस साहब जो हैं, इनको मुर्तद कहें तो काफ़ी गुस्सा लगता है, इसलिए मैं इनको कहता नहीं। तो इन्होंने एक लफ्ज़ को जानबूझकर उसका मजाक बनाने के लिए या अपने अंदर की जो खबासत है उसको जाहिर करने के लिए, उसके मुख्तलिफ उसके साथ खिलवाड़ किया। ठीक है जी। जी कुरान करीम में अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में बिल्कुल यही बात बताता है कि वो अल्फाज जो हैं उनको हेर फेर करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। ये जी जी सूरत नंबर 4 है, ये सूरत अन-निसा, उसकी आयत नंबर है जी 46। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कालिमा अन मवाज़िही, जो यहूदी हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो अल्फाज को हेर फेर करते हैं, उनकी जगह से बदलते हैं। व यकूलूना, और फिर वो कहते हैं समेअना व असैना, कि हमने सुन लिया है और समझ लिया है लेकिन हम इसकी नाफरमानी करते हैं। वस्मा गैर मुस्माइन, वो सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। व रायना लय्यनन बिअलसिनतिहिम, और वो रायना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबानों को मोड़ कर तोड़ कर। व जी तानन फिल दीन व लौ अन्नहुम कालू समेअना व अताना वस्मा वंजुरना लकान खैरन लहुम, अगर वो अल्लाह ताला की बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आई उसको सुनते, उसको समझते, उसकी अतात करते तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता। व अकूमा वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ये जो गंदा अमल उन्होंने किया कि जुबान मोड़कर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रायना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी है मेरे चरवाहे तू सुन। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इस काम के लिए जो जुबान मोड़कर वो मुख्तलिफ अल्फाज बयान करते हैं उसके लिए लानत हो उन पर कि उन्होंने खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए का इनकार कर दिया और बहुत ही थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने फिर सूरत नंबर 2 सूरत अल बकरा के अंदर बयान की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रायना, कि जिस तरह जी यहूदी जुबान को मोड़ते हैं, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का ईमान है तो तुम जुबानें मोड़कर अल्फाज को ना बदलना। वकूलुन जरना, तुम ये लफ्ज इस्तेमाल किया करो कि हमारी तरफ देखो। वस्माऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीमा, और जो खुदा तआला की बातों का इनकार करेंगे और उसके खिलाफ करते रहेंगे उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। उसमें अल्लाह ताला ने लानत भेजी जुबानों को जी मोड़ने की वजह से, इसमें अल्लाह ताला ने अजाब अलीम की वईद सुनाई। अगर ये कुरान कभी पढ़ते और इसको वाकई खुदा तआला का कलाम समझते और इनके दिल में खुदा का खौफ होता तो वो काम जो यहूदी करते रहे, ये उन यहूदियों की मानवी नस्ल बनते हुए वो काम कभी ना करते। मेरा ख्याल है जी इसमें बिल्कुल तफसील मजीद बयान की जा सकती है, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी। जी दोस्तों, आपने देखा कि माइंड रोस्टर सलीम मीर, इन्होंने लंबा सा लेक्चर दिया। अच्छा, इनको सारी इजाज़त है जितने मर्ज़ी लंबे लेक्चर दे लें, अगर पाबंदी है तो रज़ाई भतीजे पे है कि वो इतना लंबा लेक्चर नहीं दे सकता। तो फिर इसीलिए मुझे ये थोड़ी सी तशरीहात आपको बतानी पड़ी। अच्छा, सलीम मीर साहब ने कहा कि जो इस तरह ये नाम तब्दील करते हैं, जो यहूदियों की ये सिफत है कि वो नबी सल्लम को भी ऐसा कहा करते थे। अच्छा ठीक है, वो सियाको सबाक कुछ और था, जो बयान किया है मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, क्या इस बात का जो इनके बानी जमात अहमदिया के हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब, जिनका जो बकौल ये कहते हैं कि मुझे हर वक्त अल्लाह की ताईद हासिल रहती है, कुरान मेरे मुंह की बातें हैं और मुझे कुरान का पूरा इल्म दिया गया, बल्कि उनका इल्हाम है अल-रहमान अल्लमल कुरान, कि इसकी तशरीह खुद मिर्ज़ा साहब ने ये की है कि जिस वक्त मिर्ज़ा साहब दुनिया में मौजूद थे तो मिर्ज़ा साहब से बढ़कर और कोई शख्स कुरान पाक को नहीं समझता था। क्या ये जो आयतें सलीम मीर ने पढ़ी हैं ये मिर्ज़ा साहब को भी समझ आती थी कि नहीं आती थी? हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब को समझ ना आती हो। आजकल के ये जो टीमें मुरब्बियान वगैरह बने हैं ये मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा अक्लमंद हैं और हो सकता है इनको भी इल्हाम होते हों। तो अगर ये सलीम मीर कहता है कि हम यहूदियाना सिफ्त करते हैं, यानी जैसे ये शमस ने नाम को बिगाड़ दिया, तो चलिए मैं कुछ आपको दिखाऊं। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे बैग का जिक्र किया तो जब बैग खुलता तो फिर
कुछ ना कुछ तो निकलता है ना। चलिए ये देखिए, ये मेरे पास है रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 11, इसका इंशाल्लाह स्कैन लगा दूंगा। एक दूसरी किताब भी है, उसका भी स्कैन लगा दूंगा। तो देख लीजिए, अगर मिर्ज़ा साहब ने भी किसी का नाम बिगाड़ा है तो फिर मिर्ज़ा साहब भी इसी सिफ्त के अंदर आएंगे जो आपने माइंड रोस्टर मीर साहब बयान की है। और वो मेरे लिए नहीं की, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मेरा क्या है। मगर मिर्ज़ा साहब जिस ओहदे पे फायज़ है वो आप समझते हैं और आप उनको मानते भी हैं। अगर वो ऐसी बातें करें तो फिर कहना पड़ेगा ना हमें इस बात पे कि ये कौन सी सिफ्त होगी जो आपने भी बयान की है यहूदियों वाली। तो हवाला लगा दूं, बता दूं। ये ले, इस किताब का सफ़र नंबर है 340, इंशाल्लाह स्कैन में लगा दूंगा। नीचे हाशिए में लिखा है मोहम्मद हुसैन बतालवी। माइंड रोस्टर मीर साहब, ये लफ्ज़ बतालवी था या बटालवी था? अब मिर्ज़ा साहब ने लिखा है बतालवी, तोए के साथ लिखा है, जबकि ये लफ्ज़ टे के साथ है। अभी आपने कहा कि यहूदी जो थे वो नबी सल्लम के नाम को नौज़ बिल्ला बिगाड़ते थे और मुज़म्मम ऐसे कहते थे, वो तो यहूदी थे। अब मिर्ज़ा कादियानी साहब को क्या कहेंगे आप? ये मोहम्मद हुसैन बटालवी को बतालवी कह रहे हैं, नाम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? मिर्ज़ा साहब में और उन यहूदियों में क्या फ़र्क हुआ? उन्होंने भी अल्लाह के नबी का नाम बिगाड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मिर्ज़ा साहब ने उसी नबी के एक उम्मती, एक आलिम जो दीन के वारिस कहलाते हैं, मिर्ज़ा साहब ने उनका नाम बिगाड़ दिया। अब आप ये कहेंगे कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो थे वो भी मिर्ज़ा साहब को कुछ कहते थे। कुछ हया कर लीजिए, मिर्ज़ा साहब का मुकाम तो देखिए जो आपके नज़दीक है। और अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर दुनिया को पता चल जाएगी कि आप कितने, अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, फिर गुस्सा चढ़ जाता है सारे अहमदी अहबाब को। बस आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपको मैंने ये बता दिया कि मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमुल्लाह को बतालवी लिखा तोए के साथ। अब जितनी बातें आपने मेरी तरफ मंसूब की है ना, चलेगी कादियान की तरफ, आपकी चीखें भी वहाँ जा रही हैं। चलिए बुरा ना मनाइएगा, इंशाल्लाह ये 2 हवाले में लगा के आपको बताऊंगा। आगे चले। सलीम मीर साहब, रज़ाई भतीजे को बैग के बारे में कुछ नहीं कहना, वरना उसमें से ऐसी ही चीज़ें निकलेंगी। चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते को मोड़ने की वजह से इसमें अल्लाह ताला ने अजाब अलीम की वईद सुनाई। अगर ये कुरान कभी पढ़ते और इसको वाकई खुदा ताला का कलाम समझते और इनके दिल में खुदा का खौफ होता, तो वो काम जो यहूदी करते रहे, ये उन यहूदियों की मानवी नस्ल बनते हुए वो काम कभी ना करते। मेरा ख्याल है इसमें तफसील मजीद बयान की जा सकती है, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो मेरी तरफ से इतना ही काफी। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। जी शमसुद्दीन साहब, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ। मेरी आपसे ये, मैं फिर भी आज, हम तो प्यार मोहब्बत से बात करने वाले लोग हैं, मेरी आपसे एक दफ़ा फिर आज़ाना तौर पर यह दरख्वास्त है, आपने जिस तरह से एक उर्दू के लफ्ज़ को मैं माफ़ कीजिएगा, मैं फिर इस्तेमाल करूंगा लफ्ज़ तो आपको गलत लगेगा, अपनी बाज़ लोग कहेंगे कि खबासत ज़ाहिर करते हुए उर्दू के लफ्ज़ को पंजाबी के लफ्ज़ के अंदर तोड़ा मड़ोड़ के ऐसे मानी पहनाने की कोशिश की जो कि नहीं थे वहाँ पे। हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप के अंदर एक ज़रा भी ऐसा कुरान को मानते हैं और आप अल्लाह ताला की लानत से अभी भी बचना चाहते हैं, अजाब से बचना चाहते हैं, तो आइए लाइव अहबाब से जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उनसे माजरत करें। माय डियर कज़न, देखिए फिर आपने भी वही बात कर दी जो सलीम मीर ने की थी कि मैंने उस लफ्ज़ को तरोड़ मरोड़ के बिगाड़ दिया। और आपने कहा कि आप, अगर आप अल्लाह ताला की लानत से बचना चाहते हैं तो माजरत करूं, क्योंकि मैंने उस लफ्ज़ को बिगाड़ा है तरोड़ मरोड़ के। अच्छा, ये जो मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह को टी की जगह पे तोए से बतालवी लिखा है, कि इन्होंने नाम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा?
بتائیے ذرا مجھے. مائی ڈیئر کزن برا نہ منائیے, بتائیے کہ نام بگاڑا کہ نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر بگاڑا ہے آپ سمجھتے ہیں تو کیا پھر وہ جو جس لعن کا ذکر آپ کر رہے ہیں, اب میں کہوں گا تو بڑے سخت لفظ ہو جائیں گے. چلیے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کو اس لعنت سے کیسے بچائیں گے آپ. ثبوت میں لگا دوں گا آپ کے لیے بھی, چیک کر لیجئے گا. جب رضائی بتیجے کا اللہ کے فضل سے بیگ کھلتا ہے. چلیے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا کرتے ہیں, آپ میرے کزن ہیں اور میرے تقریباً ہم عمر بھی ہیں, سال بڑے ہیں مجھ سے, تو یہ نہ کہیے گا کہ میرا کزن آپ کی لائیو سٹریمنگ میں آیا, مرزائی کل کو آپ کو تانے ماریں گے. وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, وہ تو مرزا صاحب کو نہیں چھوڑتے, آپ کو کہاں چھوڑیں گے. تو پھر بھی چلیں آپ کے لیے کچھ پرانی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے, آپ اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رضائی بتیجہ معافی مانگے. ایک ہی راٹا آپ نے لگائی رکھی ہے, لوگ سن رہے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں, دیکھیے ابھی سلیم میر صاحب نے کہا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کے نام بگاڑتے ہیں, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سخت وعید کی ہے عذاب کی. تو آپ نے بھی کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے. تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ میں دو ہی بندوں کو بہت زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. ایک عامر بھائی ہیں, آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اب لتاں تے پار پاؤ. ٹھیک ہے, اور خاص کر کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا خدا وہ ہے جو وعدے کر کے بعد میں مکر جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خدا ہے, جو رب ہے, وہ وعدے کر کے مکرتا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ چلے میں ابتسام لائی ظہیر صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ان سے میری اکثر ملاقات بھی ہوتی ہے. تو میں عامر بھائی سے بھی اجازت لے لیتا ہوں اور ابتسام لائی ظہیر صاحب سے بھی اجازت لے لیتا ہوں, کیونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ علماء اہل حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے, آپ جانتے ہیں. تو مرزا صاحب نے چونکہ ان کا نام بگاڑا ہے, اور مرزا صاحب بھی انہی چیزوں کے مرتکب ہوئے ہیں جن کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں معذرت کروں, یا مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ مائنڈ روسٹر میر جو ہے وہ کہہ رہا جی وہ پہلے لعنت کے مرتکب ہوئے اور پھر عذاب الہی سنایا گیا. تو میں نے ثبوت تو پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب یہ بھی زمرے میں آ چکے ہیں. تو چلیے مرزا صاحب تو فوت ہو چکے, ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے. تو آپ مرزا مسرور جو میرے رضائی چاچو ہیں ان سے کہیے کہ وہ اپنی کسی خطبے میں آ کے یہ بیان کر دیں کہ مرزا صاحب نے اس طرح محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بگاڑا تھا, اور بٹالوی کی جگہ پہ وہ بطالوی کہتے تھے. تو یہ مائنڈ روسٹر میر نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تو مجھے بتا دیا ہے کہ ایسے لوگ جو تھے وہ یہودی کام کرتے تھے, تو وہ لعنت کے زمرے میں بھی آئے اور عذاب الہی بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. تو ظاہری بات ہے اگر میرے جو ہے دادا وہ یعنی مرزا مسرور صاحب کے پردادا جو ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے, چونکہ میں سمجھتا ہوں ان کو تو اس وقت قرآن کی سمجھ نہیں تھی پھر جب انہوں نے یہ کام کیا, تو وہ بھی معذرت کر لیں علماء اہل حدیث سے کہ بھئی ان کی طرف سے معذرت میں کر لیتا ہوں. تو چلے اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں بھی آپ سے معذرت کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سودا کر لیں. عامر بھائی سے اجازت میں لے لوں گا, آپ شک پوچھ بھی لیجئے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. جس دن مرزا مسرور صاحب معذرت کریں گے نا مجھے بتا دیجئے گا, میں بھی انشاءاللہ آپ سے معذرت کر لوں گا, آپ تو میرے اپنے کزن ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. اور آپ کا شور جی شمشاد الدین صاحب معذرت کریں, جزاک اللہ. مائک تو کھولو, میرا کھلا ہوا ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ میری طرف سے تو بند کا نشان آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ سکرین ساری سٹل ہوئی پڑی ہے. چلے پر آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے جناب, تو پھر تبھی میں جواب دے رہا ہوں. سب کو آ رہی ہے, سب کو آ رہی ہے, آپ بات کریں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے, دیکھیے میں نے تو آپ کے سامنے ایک خدشہ رکھا ہے کہ اس طرح یہ لفظ ہے, کیونکہ میں نے تو سوال کرنے ہیں, آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنا جواب دے دیا, میرا خیال ہے عوام نے سن لیا ہوگا, میری بات بھی سن لی, آپ کی بھی سن لی. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ نے اپنا موقف بیان کیا, بلکہ آپ نے نہیں, آپ کی پوری ٹیم نے اپنا موقف بیان کیا,
اور रज़ाई भतीजे ने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। अब ना आप फैसला करेंगे ना मैं करूँगा, जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे वो खुद फैसला करेंगे कि आपने जो बात की है वो कहाँ तक दुरुस्त है और जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ तक दुरुस्त है। तो चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते हैं। आपने अपना जवाब दे दिया, मेरा ख्याल है अवाम ने सुन लिया होगा, मेरी बात भी सुन ली, आपकी भी सुन ली। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि वो पलंग पर लेटे थे। मिर्जा बशीर अहमद साहब जो छोटे उनके भाई हैं वो कहते हैं चारपाई से सर टकराया है। तो काइंडली लोग सुनने वाले हैं, खासकर जमाते अहमदिया के अफराद, तो ये बताइए कि उस वक्त वो चारपाई थी या पलंग था? अच्छा, जज़ाकल्लाह जी। प्यारे भाइयों, आपने सुन लिया, आपने देखा। हमने शमसुद्दीन साहिब को बार बार ये जो भी आपने देख लिया पहले इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया मोहतरम हमारे एक दोस्त के ऊपर, उसके ऊपर भी माजरत नहीं की। फिर दोबारा इन्होंने जो सवाल किया हमने जवाब दिया, इनको मौका दिया कि आप माजरत करें, इन्होंने फिर भी माजरत नहीं की। कहते जी हमने सवाल किया है। जनाब, सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी ने तो ये फरमाया है कि किसी शख्स के झूठे होने के लिए यही काफी है कि एक बात सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। माय डियर कज़न, ऐसे ना करें यार। फिर अब जब मैं बैग खोलूंगा तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा तो आप नाराज होंगे। तो चले, मैं आपको छोड़ के मुरब्बियान से कहता हूँ, आप मेरे कज़न है, आपको इस्तिस्ना दे देते हैं। अच्छा मुरब्बियान, ये जो अभी इन्होंने बात कही, आपके जो प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पे एतबार करे। तो चलिए देखिए, जब भी आप रज़ाई भतीजे से बात करेंगे अल्लाह के फजलो करम के साथ फिर वो बैग खुलेगा। तो चलिए, जब बैग खुलता है उसमें आपका भी फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ तो आपको भी पता चलता है कि आपके जो मसीह मौद जी हैं उन्होंने क्या फरमाया है। जहाँ बहुत सारे मुसलमानों को पता चलता है वहाँ आपको भी पता चलता है। तो देखते हैं भला कि अगर मिर्ज़ा साहब ने भी कोई सुनी सुनाई बात की हो तो जो ये डॉक्टर साहब मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्या फिर वे मिर्ज़ा साहब के बारे में भी कहेंगे? तो फिर क्या ख्याल है, खोल ले बैग, चलें देख लेते हैं। ये चूँकि पूरी टीम का इसरार है, ये जो इस पैनल पे बैठी है, तो हम देख लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक किताब है मलफूजात, जिल्द नंबर 2, ठीक है जी। इसका पेज नंबर है 295। इंशाल्लाह ये हवाला भी लग जाएगा, मगर सुन लीजिए, फिर आपने कहना तहकीक कटा की है। सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं, आपकी ही बोलती अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाई भतीजा बंद करेगा जो कहते हैं कि तहकीक कटा की है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं, इंसान की उम्र बहुत छोटी होती है, बाज़ हैवानात की उम्रें बहुत बड़ी होती है। मसलन केचवे की उम्र 5000 बरस तक होती है। तहकीक शुदा बात है, और अगर सुनी सुनाई बात है तो फिर ये बता दीजिए कि ये मिर्ज़ा साहब पे भी कानून लागू होगा कि नहीं होगा, कि उनको भी इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा चलिए आगे, ये तो कछुए की बात हो गई। आगे फिर लिखते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं। कहते हैं क्योंकि, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। कहते हैं सांप की उम्र भी बड़ी होती है, हजार बरस तक। चले, मैं वैसे आपके सामने इनके जो हैं कट्टा तहकीक वालों के जो ज़िल्ली बरूज़ी मसीह मौद हैं गूगल शरीफ, इससे भी मैं आपको बताऊंगा निकाल के कि इनकी उम्रें क्या होती हैं, और फिर आप देखिएगा कि मसीह मौद जी क्या कह रहे हैं कि इनकी कितनी उम्रें होती हैं, और अगर इतनी ना हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गूगल शरीफ से हम देखते हैं कि केचुए की कितनी उम्र होती है। तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल की रोटेशन ऑन कर लीजिए। ये मैं गूगल से आपको दिखा रहा हूँ, तो आइए देखते हैं
جی ناظرین و سامعین اکرام، یہ دیکھیے، یہ پہلی انہوں نے ہیڈنگ دی ہے گوگل انہوں نے کہ معلومات کی دنیا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. کیچوے کے بارے میں حیران کن اور دلچسپ حقائق یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم اس کو کلک کرتے ہیں. چلیے، یہ آ گیا ہمارے پاس کیچوے کے بارے میں کچھ معلومات آ گئی. دیکھتے ہیں جی کیچوے کے بارے میں حیران کن اور دلچسپ معلومات. چلیے آگے دیکھتے ہیں جی. ہم نے اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی کچوا ہمیں ایسا مل جائے جس کی عمر چلے تقریباً 5000 سال ہو. اگر ایسا کوئی کچوا ہمیں نہیں ملتا تو پھر اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی نے ایک تو جھوٹ بولا ہے اور دوسرا سنی سنائی بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور بقول میرے کزن کے اور مربیان کے کہ جو بندہ سنی سنائی بات آگے پیش کرے اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ناظرین و سامعین اکرام، آئیے دیکھتے ہیں. ہاں یہ دیکھیے، یہ ہمیں مل گیا ہے طویل العمر جاندار کہتے ہیں. نیچے لکھا ہے، میں تھوڑا سا مزید اوپر کر دوں تو آپ پڑھ لیں آسانی سے. لکھا ہے کیچوے کی اوسط عمر بہت طویل ہوتی ہے. عام طور پر ایک کیچوے کی عمر 30 سے 50 سال تک ہو سکتی ہے. بعض کیچوے 100 سال کی عمر بھی پاتے ہیں. سمندری کیچووں میں سب سے طویل عمری کا ریکارڈ 152 سال کا ہے. اچھا، اس کے نیچے انہوں نے پھر لکھا ہوا ہے تاریخ کا سب سے طویل العمر کچھوا بحر الکاہل کے ٹونگا جزیرے میں پایا جاتا ہے، جو اپنی موت کے وقت 188 یعنی 188 سال کا تھا. چلیے ناظرین، یہ دیکھ لیجیے، اب آپ کے سامنے ہے اور ہمیں اس میں کچھ نہیں مل رہا. تو اسی گوگل کے اندر کچھ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے، وہ بات ابھی پکی نہیں ہے، کہ ایک کچھوا جو ہے وہ بڑی چھال مار کے کوئی 300 سال تک گیا. یعنی یہ 188 سال کا ہوا اور وہ 300 سال کا ہوا. اس سے زیادہ کوئی کسی قسم کی کوئی عمر نہیں ملتی کچھووں کے بارے میں. اور یہ جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے 5000 سال، تو یہ جھوٹ لکھا ہے. چلیں انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں انگلش میں کیا ملتا ہے. چلیں انگلش میں دیکھ لیتے ہیں آگے. اچھا جی، لکھا ہے ون آف دا اولڈسٹ اینیمل آف ارتھ. چلیں یہ کیا ہے دیکھتے ہیں جی. اچھا جی، یہ دیکھیے جی، وہی لکھا ہوا انہوں نے کہ یہ جو ہے 30 سے 50 سال عمر ہوتی ہے. اچھا، ایک جو کچھوا ہے اس کی عمر 100 سال ہے، 152 سال کا. نیچے پھر لکھا ہے انہوں نے کہ یہی وہ آخر میں لکھا ہے 188 سال. چلیں جی، یہ ہمیں انگلش میں بھی مل گیا. جزاک اللہ، ہمارا جو اصل کام تھا وہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنی سنائی بات انہوں نے اپنے پاس سے لکھ دی ہے، تو پھر یقیناً یہ اس زمرے میں آئیں گے جہاں پر آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں. مرزا صاحب کی بڑی مشہور باتیں ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بکرے نے بھی دودھ دیا تھا، اور پھر ایک بچہ تھا جس کی والدہ فوت ہو گئی، اور وہ بچہ اپنے باپ کے دودھ پہ پلا. تو چلے دیکھ لیں، اگر اس زمرے میں مرزا صاحب آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو آپ کی مرضی ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان چیزوں کی خود جا کر انہوں نے تحقیق نہیں کی، سنی سنائی باتیں ہیں. تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی لوگ میرے پاس جن لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ تو آمنے سامنے بیٹھ کے کی ہیں، میں نے تو یہ نہیں کہ سنی سنائی باتیں کی ہوں. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. پھر نہ کہیے گا تحقیق کا ٹاکی ہی ہے. جب جب اللہ کے فضل سے یہ بیگ کھلے گا تب تک آپ کے لیے اس میں اچھی باتیں میں نکال کے آپ کو دکھاتا رہوں گا. آگے دیکھتے ہیں. فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بات سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. شمس الدین صاحب نے، پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا
किसी ने अगर से इनके बकौल किसी ने कहा या लोग कहते हैं, उस एतराज को बिला तहकीक के इन्होंने यहाँ पे बयान किया, हमने इसका जवाब दिया और इनसे कहा, इनको जवाब दे मिल गया है और मुझे उम्मीद है इनको समझ भी आ गई है कि इन्होंने गलत बयानी की थी, लफ्ज को तोड़ा मरोड़ा था यहूदियाना जो खसलत के मुताबिक। लेकिन हमने इनको कहा माजरत करें, लेकिन ये जो मुजाहिद खत्म नबूवत शमसुद्दीन साहब जो हैं, जो बनते हैं, इन्होंने देख लें अभी तक किसी एक भी अपनी गलत बात के ऊपर माजरत नहीं की और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये अवाम के तक ये बात साबित हो जाती है कि वो लोग जो कि जिनके ऊपर जाहिर व बाहर हो जाए कि इन्होंने इस तरह की गलत बात की है और वो माजरत नहीं करते छोटी छोटी बातों में, तो वो बातें, मजहबी बातें जहां पर कुछ गुंजाइश होती है कि कोई इधर की बात कर रहा है, शायद ये ठीक हो, शायद ये ठीक हो, वहां पर ये लोग कितनी बड़ी बड़ी डंडियां मारते होंगे। जहां तक आपने बात की शमसुद्दीन साहब पलंग चारपाई, अल्लाह अल्लाह, मैं तो आपका सवाल सुन के मुझे फिर वो बंदा क्या कहे। कोई दोस्त इनके ऊपर बताएंगे जी इनको कि पलंग और चारपाई का इनको मसला पड़ गया है। डॉक्टर साहब इनके पास एक चीज की किल्लत होगी ना, तब इन्होंने ये बात कह रही है। जी जी अच्छा ठीक। बात दरअसल में ये है कि मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ इसमें कि बिस्तर होता है ना शमसुद्दीन साहब, बिस्तर, वो जब पलंग पर गिरे तब भी वो बिस्तर ही होता है, जब वो जमीन पर गिरे वो तब भी बिस्तर ही होता है। तो जाहिद ने जुबैर से कहा कि जुबैर कहाँ सोता है? जुबैर ने कहा मैं बिस्तर पे सोता हूँ। जाहिद ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डबल बेड पर सोते हो। तो भाई डबल बेड पर भी तो बिस्तर ही था। तो जो चारपाई और पलंग की बात है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ठीक है? एक ही चीज के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ये नहीं किए जाते। चले जी, मैं बोलूं जज़ाकल्लाह आजम सैफी भाई। जी शमसुद्दीन साहब, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ ये कि इस सवाल की समझ आ गई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अब देखें हमें कोई 520 के करीब लोग लाइव सुन रहे हैं, वो अब ये तवक्को रखते हैं कि शमसुद्दीन साहब ने जो आज डंडियां मारी हैं उसके ऊपर लाइव माजरत करेंगे। तो क्या आप माजरत करने के लिए तैयार हैं? माय डियर कज़न, आपने तो कहा डंडियां मारी हैं, अपने मुरब्बियान से पूछिए, इनको तो डंडे लग रहे हैं। इनकी चीखें कादियान तक पहुंची हुई हैं, आप अभी डंडियां लेके फिर रहे हैं। ज़रा ये जो कहते हैं ना तहकीक कटा की है, और ये जो कह रहे हैं कि बिस्तर डाला ये डाला, इनसे पूछिएगा, इनको मेरी बातें डंडों से भी ज़्यादा दर्द दे रही हैं। तो चलिए बहरहाल देखते हैं आगे आप क्या कहते हैं या मैं क्या कहता हूँ। इस तरह ही था। तो जो चारपाई और पलंग की बात है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ठीक है? एक ही चीज के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ये नहीं किए जाते। चले जी, मैं बोलूं जज़ाकल्लाह आजम सैफी भाई। जी शमसुद्दीन साहब, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ ये कि इस सवाल की समझ आ गई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अब देखें हमें कोई 520 के करीब लोग लाइव सुन रहे हैं, वो अब ये तवक्को रखते हैं कि शमसुद्दीन साहब ने जो आज डंडियां मारी हैं उसके ऊपर लाइव माजरत करेंगे। तो क्या आप माजरत करने के लिए तैयार हैं? सैफी साहब की बात का छोटा सा जवाब दे लूं या पहले आपकी बात का दे लूं? आपकी मर्जी है, चाहे पहले माजरत कर लें या बाद में कर लें, माजरत ही कर लें। डॉक्टर साहब देखिए, अब जरा 2 मिनट सुकून से सुनिएगा। जब मैंने वो रवायत पढ़ी उसके अंदर मैंने आपको बारहा दफा ये लफ्ज कहा कि आपकी जमात इसको अच्छा नहीं समझती। ये जो मैंने मनहूस का लफ्ज इस्तेमाल किया है ये उसी रवायत के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? उन्होंने भी एक दफा इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, मगर मेरा फोकस ज्यादा यही था कि आपकी जमात के नजदीक ये दिन अच्छा है कि नहीं। आपने कहा नहीं जी शमसुद्दीन साहब ने मनहूस कह दिया। जो मैं तहरीर पेश कर रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं, उसके अंदर मैंने मनहूस का कोई लफ्ज नहीं पढ़ा। माजरत आपको मुझसे करनी है, आपने ये गलत इल्जाम लगाया। मैंने कहा जैसा कि लोग कहते हैं कि वो मनहूस है, मगर मैंने आपसे जो रवायत पेश की उसमें मैंने मनहूस का लफ्ज पढ़ा हो, आप रिकॉर्डिंग दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर मैंने उस रवायत के अंदर ये लिखा है कि मनहूस दिन है, फिर आप मुझ पे इतराज कीजिएगा। माजरत आपने करनी है और आपके जो साथी हैं कबीना के जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जिन्होंने कुरान जो है फरिश्तों से पढ़ा है और वो जिल्ली मसीह मौद हैं,
وہ پلنگ کا ذکر کر رہے ہیں تو پوری دنیا جو اس وقت لائیو 500 کتنے لوگ آپ نے بتائے سن رہے ہیں، وہ چارپائی کا اور پلنگ کا فرق جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اعظم سیفی صاحب نے بات کو گھما کے اور بستر پر لے گئے، بستر کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے۔ کس بندے نے یہ کہا کہ وہ بستر پر گرے ہیں یا یہ ہے وہ ہے؟ یہ دیکھیے، میں رضائی بھتیجا ہوں اور میں آپ کی رمزوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بات کو ٹالنا آپ کے مربیان سے ہی میں نے سیکھی ہے، مگر چونکہ اب میں اس کو چھوڑ کے یہاں آ گیا، اس لیے میں بات کو ٹال مٹول نہیں کرتا۔ یہ بستر کا ذکر مجھے بتائیں، میں نے اپنے الفاظ میں کہا، میں نے کہا چھوٹے بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ چارپائی پر گرے اور حالت جو ہے وہ بقول آپ کے دگرگوں ہو گئی۔ اچھا ساتھ کون بیٹھے ہیں ذرا چہرہ تو آج 26 مئی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کی حالت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے یہ کہا، ڈاکٹر صاحب رضائی بھتیجے کو تو ویسے ہی ساری دنیا دیکھتی ہے، میں کوئی چہرہ چھپا کے سامنے نہیں جاتا۔ آپ میں کچھ سنیے، اچھا لاسٹ ایک منٹ، میں آپ کے مربیان کی طرح چہرہ چھپا کے نہیں آتا، الحمدللہ چہرہ دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، جس طرح آپ دکھا رہے ہیں۔ سنیے بات، اچھا اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا کہ چارپائی پہ گرے ہیں یا پلنگ پہ گرے ہیں، سیفی صاحب نے وہ جواب دیا، مگر وہ جواب بالکل بے فضول تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ بتا دیجئے، آپ میرا خیال ہے پڑھے لکھے ہیں، سب سے ان میں سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہیں، چونکہ مجھے پتا ہے پاکستان سے آپ نے MBBS کیا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہاں جا کے آپ نہیں کامیاب ہو سکے۔ آپ بتا دیجئے پلنگ اور چارپائی ایک ہی چیز کا نام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت ہے تھوڑی بات کرنے کی؟ ایک منٹ سنیے، میری بات پوری ہونے، ڈاکٹر صاحب بات پوری ہونے، پھر اس کو بیشک بولنے دیجیے گا۔ اچھا آپ مجھے بتا دیجیے گا، یہ بیشک جو مرضی بولنے، صرف آپ نے بتا دینا ہے کہ پلنگ اور چارپائی آپ کی کتابوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے یا مختلف ہیں؟ جزاک اللہ۔ اس سے آگے پھر میں اب آپ کو آتا ہوں مرزا صاحب کی۔ جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کافی لمبی گفتگو ہوئی ہے، پہلے ایک بات کا ہم جواب دے لیں پھر اگلی بات۔